سلام دعنا بنا بيتسب دوغل زينا كما يتخونون زي ساعات زدارنا يوم زيناتات حيتنا لكم قريبنا لنا مس دوغل زينا سنة يصان حيتك خونو لكم بممناي نفتي بفلما زحزنا زينا زعلات كنسقركم نزحلفو سلسة معالتات كايرز صانح مدرخ لعلوت امرار حود حوحات بماخلاي كوميتا بزقربه جام افصاص ما وسانتات مبل 14 ودبا بغوين قصلت انفتاتن بعمقت زتي بمصداق كمز تزازمت حبيرو بيت صحفت تودب كمز حبرو ابا فصاص ما وسانتات مبل 14 ودبا بغوين سرحتي وشتي ودب املكيتو ابا زكايدو ميط ابا 2017 عام تمرت بوساناي تساتفوتي عميق تمكرو قالس زونن حزبي مستسلطان غزياو حدار تقناطيتو انصار كلهم بهراو ربحاتات حزب تግራይ زسرح زنبره ጉጅለ بهراو كحدات زبلو زتغبره سلماو ፖለቲካው ቃልሲ ውጽይታው መንባሩ ደምዲሙ ክብል ገሊጹ አበ ፖለቲካው መደባት በዕንቀት ካብዝ ተዘተየሎም ጉዳያት ሓደ ዛጊድ ዘሎ ምዕባለታት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዝኾነ ዝገለጸት ሓበሬታ ህዝብ ትግራይን ሕወሓትን እቲ ስምምዕ ክፍጸምን ናብ ዘላቂ ሰላም ክሰጋገርን ካብ ልክዕን ዓቃብ ብትዕግስቲ ይሰርሑ ከም ዘሎ በመዝታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መልክዓት ዝግለጹ ሰላሕታዊ ጄኖሳይድ ይፍጽም ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣደራደርቲ ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብኦም ትጽቢት ዘግበር ጽዑንተ ብዘይ ምግባሮም ድማቲ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ከም ዘሎ ከም ዝገምገመን በመሰረት ዘውን ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ላዕለዋይ መሬት ትግራይ ናብ ዋጋ ዓደጋ ዝቀርብ ጉዳይ ከም ዘይኮነን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነብር ህዝቢ ሓራክ ወጽእ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ናብ መረቦቶም ክምለሱ ተሓታትነት ጄኖሳይድ ክረጋገጽን ብኹሉ ዓቕሚ ክቃለስ ወሲኑሎ በመሰረት ውሳነ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዝተዳለወ ስራሕቲ ሪፎርም ትውድብ ዛጊድ ዘሎ ብርክዝ ዘተል ዓለዋይ መራርሓት ውድብ ዝተዳለወ መበገሲ ሓሳባት ሪፎርም ኣብ ፍጻመ ስራሕቲ ዘትሎም ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ቀሪቦም ከም ዘለውን ናብ በብደረጃው ዝርከብ አመራርሓን አባልን ብምውራድ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ መንቀሳቐስ ከም ዝተየሎምን ከም ዝተማያየጹውን ዝሓቢሩ ኣብ ማሕበረ ቁጣው መደባትን ጸጥታን መሰረት ገይሩ ኣብ ዝቀረበ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴ ዝዘትል ዓለዋይ መራርሓት ውድብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመን ዛጊድውን ዝቐጽል ዘሎ ጄኖሳይድ ስዒቡ ዝተፈጠሩ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላዋት ብዕንቆት ብምዝታይ ተጠቃምነት ህዝቢ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ተጠቃምነት ስድራ ስዋት ሓርበኛታት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ቆላሕታ ብምሃብ ክስራሕ ንዝተቐመጠ ኣንፈት ብምዕማቕ በብደረጃኡ ዘሎ አመራርሓ ውድብ ክረባረብ ኣብ ምርዳ በዝሓሎ ክብል እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ጸገማት መሰረት ገይሩ ብዕንቆት ዝዘትል ዓለዋይ አመራርሓ ውድብ ሕወሓት መነባብሮ ሰራዊት ንምምሕያሽን ክረኽቦም ዝግባእ ጥቕማጥቕምን ንምምላእ ዝተጀመሩ መንቀሳቐሳት ክቀላጥፉን ኣብ በብደረጃኡ ዘሎ አመራርሓ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእሎ ምድላዋት ክገብር ከም ዝግባእን ኣብ ምርዳእ ምብጽሕውን ይጠቅስ ጉዳይ ጸጥታ ብዝሕዝ እዋን ህዝቢ ኣብ ስጋት ጥሒሉ ከም ዝርከብ ብምዝታይ ምልኣት ህዝቢ ዘሳተፈ ርብርብ ብምግባር ውሑስ ሰላምን ጸጥታን ከባቢ ክህሉ ክስራሕ ወሲኑሎ ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምምሕዳር ዝረአ ዘሎ ግዕዜናን ብልሹ ኣሰራርሓን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በጽሑ ከም ዘሎ ንዝቐረበ መበገሲ ገምጋም መሰረት ገይሩ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ድማ ብዝሕዝ እዋን ግልጋሎት ብገንዘብ ዝዕደገሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ መሬትን መዓድንን ዝረአ ዘሎ ብልሹ ኣሰራርሓን ብዕንቆት ብምዝታይ ኣብ ቀጻሊ በደረጃው ዘሎ አመራርሓን ኣብ መስርሕ ጽሬታቱ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ መንቀሳቐስ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ክስራሕ ደምዲሙሎ ኣብ ዝተነጸሩ ቀጻሊ አንፈታት ስራሕቲ መሰረት ገይሩ ኣብ ዘካይዶ ዘተ ድማ ዛጊድ ዘለው ጥንካሬታት ተፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ብምዕቃብ ዘይተፈጸሙ መደባት ብቕልጡፍ ክፍጸሙ ርብርብ ክግበረሎም ብጽሒቱ ክዋጻ ኣብ ምርዳእ ተበጽሒሎም በብደረጃው ዝርከብ አመራርሓ ውድብ ሕወሓት ኣብ መትከላዊ ቃልሲ ዝተመስረተ ሓድነቱ ብምጥንኻር ውድብ ሕወሓት ብኣወዳድባን ተሓሳስባን ጠንኪሩ መድረኻዊ ተልእኽኡ ክፍጽም ዘኽእሎ ቁመናን ኮንን ኣብ ዘኽእሎ ጉዳያት ብዕንቆት ብምይይጥ ነቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝተቐመጠ ኣንፈት ከም ዘጽደቐውን ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ገሊጹ ላዕለዎት አመራርሓ ውድብ ሕወሓት ኣብ ህዝቢ አንጽላሊ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ብዕንቆት ድሕረ ምዝታይ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተዋዲዶም ነቲ ሓደጋ ንምቕልባስ ክሰርሑን ዝተጀመረ ቃልሲ ከጠናኸርን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ በፂሕ ኣለኹ ክብል ገሊጹሎም
ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ብሄራዊ ውድባትን ስቢክ ማሕበራትን ሓቢርካን ምስራሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ዝበለት ውድብ ኣብ ዝተቐመጠ ኣንፈት ብምዝታይ ኣብ ክሊ መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ሓቢርካን ምስራሕ ዘለዎ ቁርብነት ሎሚ እውን ከም ትማሊ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ብምርድዳእ ኣኼብኡ ዛዚሙ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕወሓት ጸብጺቡ بقتلة ميرون مبرهتو تفاعتنيا زتفعل تخصاصي بعد ملك عصنع ما سارتي كغزعة وسينو ما خلا بيت فرد زوا مغلا بجبان قتلة ميرون مبرهتو تفاعتنيا نزبلو تخصاصي بلاي تسقاي بعد ملك عصنع ما سارتي كغزعة وسانهيبو اتي بيت فرد تخصاصي بلاي تسقاي نتي جبان بلاي تتفصم مخانون نزفصم جبان كحب مفتانون كم مخبد غزعة موسادو غليزو بيت فردي زوا مغلا ولا كوات خصاصي علو نزبلوم ناي قصعات مغلالي مرداتاتن كقربت تدغاغا مقطرتات كبن تصنح نتوم مرداتات كمص بزي مخالو ناي قصعات وسانن مهاب نلومي كلته تحساسي كلته 18 عام تمرت قصره هيبو منبارو زكاريو بيت فردي زوا مغلا بعلت 21 تقمتي كلته 18 عام تمرت اب زغبرو مغبايا تخصاصي بلاي صغاي بعلت 18 لكاتيت كلته 15 عام تمرت ليتي كتما مقلة كبابي نبار من نهاريان ناي فقري محازو ميرون مبرهتو بكبيد بموقعن كاب باجاج بمدرباين يوتاك حلف بمقبارو تفاعتنيا كم زبالو يذكر منستري ماين إنرجينا فيدرال بالعلي 8.5 بليون بر 3 بروجكتات بتجراي الناس سالت يركب تبايلو منستر ماين إنرجينا فيدرال في كل تجراي بالعلي 8.5 بليون بر 3 بروجكتات الناس سالت كم يركب منستري ماين إنرجينا فيدرال دكتور إنجنر حفتام يتفاقليزهم زي تقلص اتي بالعلي كل تنت بكل بليون بر هنصه تصغنان زمناو مالين مصاري رسح فساسي كتما مقلن مسلات صنبل منبار امن سرتا بز تقمطل وان مخانو تغليط زلو اب تግራይ 3 عبيتي بروجكتات ناسالته كم دركب زخخرو دكتور انجنير حفتامو يتفا منግስት ፌደራል بمدى حفت ماين معدنن بزي عدلو ناب كله نمبصح بصحيتو نموصا ناصعره كم زركب حبيروم اب كتما مقله ناي كحسا ጉዳይ كم صقم زي ملعلو زنادو خوينوم اتيلومي زتجمره بروجكت زتقملوم زتفلالي نوايات حالوا نبرت طبقنو كخونه حساسيبوم صراحة مكايد ياسر كونستراكشن ايته يمانا برها بوغنوم بروجكت صغانا زمناو مالي رسح فساسي بزحات اروان صريحهم كم زركبو غليصوم اب موداتا دما افتي صنبل منبار منسرات نزو ترخبو ناي كللن فيدرالن سبمزي كابتولر تعدن منغستاو تكالاتن زتفلالي وهبتو تبركتلوم كم زلو تغليصلوم كم زفلات بريزيدنت غيزياو بمحدار ليتنال جنرال تادسو وردون مسوم كاب فيدرال زمصو منسترات بحبار كوينوم زته كم زكايدو زكاريوم كوميشن محدرا سقات حدقا إثيوبيا نبر متكو كاسا ماسرتي تفريدو كوميشن محدرا سقات حدقا إثيوبيا نبر ايت متكو كاسا بعلتن دون ولادومن بز تخصصلو مغبنات بلشونا ويدما غعزينا غبنياتات كوينوم بمركابوم نماسرتي تفريدوم ايت متكو كاسا بعلتن دو ويزرو صفيا جمالن غوالوم ويزرو ميلكا متكون تمالي ربع بحتي تحساس كلتا 18 عام تمرت بزغربولو مغبن كسي طفات تنياتات كوينوم كم ترخبو زرخبنا يا حبريتا يملاقت لعلوا بيت فردي فيدرال مدب لداتا حمشاي مغبايا غدات بلشونا ناي عقاب حق مخبد قصعات ناي تخصص مغلالي قصعات دحري مدماطو ايتمتكو كاسا ب13 عامت صنع مع 10 ب50 بر قصعات نكقصع وسينو بتوسخي بعلت بيت ايتم تكو ويزرو صوفيا جمال بماسر تشمونت عامتن 4 ورحن كمون 3000 برن كتقصع بيت فروسينو قالوم ويزرو ميل كامتكو دما بماسر 5 عامتن 3000 برن كتقصع توسينلو كوميشن محدرا سقات حدقاتات إثيوبيا زنبرا ايتم تكو كاسا بغبن بلشونا تطرطيرو 6 حمله 2014 عام تمرت اب قيد كم ذو علي ذكر ايتم تكو مسحا غربو قلتيكال
ገባር ሰናይ ኤልሻዳይ በመተባበር ፈጺምዎ ብዝተባሃለ ገበን ብልሽውና ተጠርጢሩ ከም ዝተኣሰረ ምርመራ ገበን ፖሊስ ፌደራል ኣብቲ እዋን ገሊጹ ነይሩ። ኣይተ ምትኩ ካሳ ምስ ትካል ገባር ሰናይ ብምምሽጣር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘየለው ተመዛበልቲ ከም ዘለው ብምምሳል እቲ ትካል ንዘቕረቦ ሕቶ ዝተፈላለዩ ቀረባት ረድኤት ንክወሃብ ገይሩ ዝብል ክስ ቀሪብሎ ኣብ ክልሎም ሓራ ዓፋር ኦሮሚያን ኣብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ደቡብ ክልልን ኣብ ዝርከቡ ማእከላት ትካል ገባር ሰናይ ኤልሻዳይ ረድኤት ንተሓገዝትን ከይበፅሐ ብምሻጥ ንውልቀ ረብሕኡ ከም ዝውዓሉ ኣብቲ መዝገብ ክሲ ተገሊጹ። ብኻሊእ ክሲ ድማ ልዕሊ 472.8 ሚልዮን ብር ብመልክዕ ድጋፍ ብፍቃድ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣይተ ምትኩ ካሳ ብኻልአይቲ ተኸሳሲት ክፍሊት ከም ዝፈጸመን ብሳልሰይቲ ተኸሳሲት ወጻኢ ብምግባር ንውልቀ ጥቕሚ ብምውዓሉ ኣብ መንግስቲ ልዑል ኪሳራ ከም ዘብፅሐ ተገሊጹ። ብሽም ደቂ ኣይተ ምትኩ ካሳን በዓልትን ድኡን ዝተገዝኡ ተሽከርከርትን መንበሪ ገዛውትን ከም ዝተረኸቡን ኣብቲ መዝገብ ክሲ ተዘርዚሩ። ነዚ ክሲ ክርኢ ዝጸንሐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምድብ ልደታ ሓምሻይ መጋባእያ ጉዳያት ብልሽውና ንሓሳባት መኽበድን መቕለልን ቅፅዓት ድሕሪ ምስምዑ እዩ ኣይተ ምትኩ ካሳ ብ13 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ክእሰር ፈሪዱ ዘሎ። ኤርትራ ኣብ ወደብ ምጽዋዕ ሓድሽ ኣጽዋር ከም ዘራገፈት ተገሊጹ። ምስ ኢትዮጵያ ናብ ውግእ ክተኣቱ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ዝንገረላ ኤርትራ ትማሊ ኣብ ወደብ ዓሰብ ሓንቲ መርከብ ሙሉእ ከበድቲ ኣጽዋር ከም ዘራገፈት ተሓቢሩ። ዝወፁ ዘለው ጸብጸባት ከም ዝሕብርዎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ዘተየካይዱ ኣብ ዘለሎ እዋን እዩ ኣብ ወደብ ምጽዋዕ ከበድቲ ኣጽዋር ተራጊፉ ከም ዘለው ተሓቢሩ ዘሎ። ቅድሚ ሕዚ እውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንሓሙሽተ መዓልቲ ዑደት ናብ ግብፂ ሪሑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ክልተ ነፈርቲ ኣብ ወደብ ዓሰብ ኣጽዋር ከም ዘራገፋት ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝኽሰት ዘለው ጸጥታዊ ሓደጋታት ኣብ ግምት ብምእሳው ኤርትራ ኣብ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ገዚፍ ወፍሪ ክትገብር ምጽናሓ ይሕብር። ኤርትራ ሓይሊ ባሕራ ብቁልጡፍ ንምዕባይን ቴክኖሎጂ ንምዕጣቕን ዘኽእሉ ኪዳናት ክትድህስስ ምስ መሓዙታ ድሮ ኣብ ስራሕ ጽምዶ ተጸሚዳ ኣላ ክብል እውን ሚድያታት ተሃገር ይጽብጽብ ኣለው። ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብፍላይ ድሕሪት ኣብ ሱዳን ዝጀመረ ግጭትን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ውግእን ካልኦት ጎረቤት ሃገራትን ኤርትራን ኣብ ወደብ ምጽዋዕ ወታደራዊ ንጥፈታት ወይ ድማ ከበድቲ ኣጽዋር ከም ዘውረዱ ዝሕብሩ ጸብጻባት በተደጋጋሚ ክወጹ ጸኒሖም እዮም። ወደብ ምጽዋዕ ንኤርትራ ቀንዲ ወደብ ስለ ዝኾነ ንቡር መዓልታዊ ወታደራዊ ንጥፈታትን ምስላጥን ተደጋጋሚ ምውጻእ ኣጽዋርን ዝረኣየሉ ቦታ እዩ። እቲ ሕዚ ዝቐርብ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ከበድቲ ኣጽዋር ምውራድ ኤርትራ ንሓደ ፍሉይ ወታደራዊ ወፍሪ ትዳሎ ከም ዘላ ዘመላኽት ምዃኑ እውን ተንተንቲ ይገልጸለው። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ንምርካብ ዝለዓለ ትሕቶ መሰረት ገይሩ ኤርትራ ኣብ ሓያል ትኽንትርከብ እንትኸውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ከየውላዕ ስጋት ማሕበረሰብ ኮይኑ ይርከብ። በዚ ድማ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ መዓልዎ ዘይብሉ ኩናት ከይለዓል ስጋት ፈጢሩ ኣብ ዘለሎ ግዜ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝዳወቡ ሃገራት ዝምድና ብምፍጣር ሓይላ ተበርኽ ከም ዘላ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ። በተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ድማ ምስ ዓበይቲ ሓያላን ሃገራት ማለት እውን ሩስያ፣ ቻይናን ጀርመንን ዝበላ ሃገራት ዘለዋ ርክብ እናማዕበላ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ቻይና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣጋጢሙ ዘሎ ዘይምርድዳእ ንምዕራቕ ትልሚ ከም ዝሓዘት እውን እናተገለጸ ይርከብ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ዳርፉር ካቲካላ መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺሙ። ሰራዊት ሱዳን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ተጠቒሙ ኣብ ከባቢ ከተማ ካቲላ ተኣኪቦም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሓይሊ ህጹጽ ወሃቢ ደግፍ RSF መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ እቶም ኣባላት ነዳዲ መፍረይ ሄግሊግ ንምሕላው ትልምን ሓንፀፁ ከለው ተኣኪቦምሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ዝተፈጸመ እዩ። ኣብቲ ዕጡቕ RSF ተኣኪቦምሉ ዝነበረ ከባቢ ዝነበሩ ሲቪላውያን ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን እውን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ ኣሎ። በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድማ ብዞባ ደቡብ ዳርፉር ሓላፊ ሲቪላዊ ምምሕዳር RSF ዝኾነ ዮሱፍ ኢድሪስ ከም ዝቆሰለን ኣብ መኪና እውን ጉዳት ከም ዝበጽሖን መርበብ ሓበሬታ ዳርፉር 24 የረድእ። እዚ ሓበሬታ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ብፍላይ ኣብ ደቡብ ዳርፉር ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን RSFን ዘሎ ውግእ ከምኡውን ኣብ ሲቪላዊ ዝበጽሖ ዘሎ ጥፍኣት ዘርኢ ምዃኑ ይንገር ኣሎ። ኣብ
ሓባርቶም ክልቲኦም ሓይልታት ንመንገድታት ንመንግስታዊ ህንጻታትን ንወታደራዊ ማዕስከራትን ምቁጽጻር ዘካይድዎ ዘለው ውግእ ቀጺሉ ይርከብ። ኣብ ዳርፉር RSF ንብዙሓት ዓበይቲ ከተማታት ከምውን ማዕስከራት ሰራዊት ሱዳን ተቆጻጺሩን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ውግኣት ብምግባር ዓብይ ዓወታት መዝጊቡ ከም ዘሎ ይነገር። ብፍላይ ኣብ ደቡብ ዳርፉርን ምዕራብ ዳርፉርን ብሰንኪ ግጭት ዘስዓቦ ዓሌታዊ ወጽዓን ውግኣትን ሰፊሕ ምምዝባልን ሞቱ ሲቪላውያን ሰባትን አጋጥም ይርከብ። በሚሊዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ናብ ጎረቤት ሃገራት ማለት እውን ከም ቻድ ደቡብ ሱዳን ክስደዱ ወይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ከም ዝርከቡ እውን ተሓለቕቲ ሰው መሰላት የረድኡም። ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 100 ጋዜጠኛታትን ሰብ ሞያ ሚድያን ተቐቲሎም ክብል ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ገሊጹ። ኣብ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ልዕሊ 100 ጋዜጠኛታትን ሰብ ሞያ ሚድያን ከም ዝተቐተሉ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ዘሎ። ፕሬዚዳንት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ዶሚኒክ ፕራዲሊየ መዓልቲ ሰው መሰላት መሰረት ገይረን ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ይዛዘም ኣብ ዘሎ 2025 ኣቆጻጽራ አውሮፓውያን በብርካ ዓለም 7 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 111 ጋዜጠኛታትን ሰብ ሞያ ሚድያን ከም ዝተቐተሉ ገሊጸን። ካብዚኦም እቶም 9 ካብ ኣፍሪካ ምዃኖም ድማ ሓቢረን። በብዓመቱ 91 ጋዜጠኛታት ከም ዝሞቱ ዝገለጻተን ፕሬዚዳንት እቲ ፌደሬሽን መረዳእታ ምእካብ ካብ ዝጅምራሉ 1990 ኣቆጻጽራ አውሮፓውያን ጀሚሩ ከባቢ 3156 ጋዜጠኛታት ምማቶም በመረዳእታ ከም ዝሰነደ ሓቢረን። ካብዚኦም እቶም 859 ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ከም ዝሞቱን ካልኦት 533 ጋዜጠኛታት ድማ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝርከቡ ናፍሊጠን። ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ዓረብን ድማ ጋዜጠኛታት ብበዝሒ ዝቆተሉለን ምዃነን ገሊጸን። 2025 ኣቆጻጽራ አውሮፓውያን ብበዝሒ ጋዜጠኛታት ዝተቐተሉልን ዝተኣሰሩልን ዓመት ምዃኑ እውን ሓቢረን። ጋዜጠኛታት ብቐጥታ ዕላማ ብምግባር ድምጺ ናይ ምዕፋንን ህዝባዊ ረብሓት ዘለዎም ጉዳያት ናይ ምቁጽጻርን ተግባራት ይረኣዩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምዃኑን ኣረድየን። ዓለም ነዚ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም ዘሎ ኣርሜናዊ መጥቃዕቲ ክትኩንኖ ከም ዝግባእ ዝገለጻተን ፕሬዚዳንት ጋዜጠኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ድምጾም ክዕፍን ዝኽእል ፈታኒ ኩነታት ክወጹ ከለላ ክህልዎም ከም ዝግባእ ኣረድየን። مباركة فتوات خطاتلتي مدب دقل زينا نزي ساعات زدالنا يوم زيناتات نزوم كتكتات الوام زي سنحهم يموصلون يروم أبقى صالي بخلو تزعباتات كساب نرخب سسنين عخم السلام.